हाय गाइस, आज अपन शर्ट के स्लीव्स बनाएंगे। ठीक है, कफ चढ़ाना और स्लीव्स चढ़ाना ये दोनों भी जो है अपन सीखेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, उम्मीद करूँगा आप लोगों को वीडियो पसंद आएंगी। तो चलो स्टार्ट करेंगे अपन स्लीव्स को बनाना। ठीक है, पुश।
तो देखो गाइस, अपन सीलिए स्लीव्स आप लोगों को इनको सीधे करके मैं दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं आप लगा इस तरीके से जो है लगा बनी है, ठीक है। इधर से इस तरीके से बन गया, इस तरीके से जो है इधर से बैठ गया। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और अल्लाह हाफिज़। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।